Sit comfortably, easily, आराम से Usiądźmy बैठ जाएं wygodnie i rozluźnijmy ciało. and focus your Skierujmy wzrok przed attention siebie i uwagę at przed siebie na odległość mniej więcej half a około meter pół in front metra of you. przed sobą. 1.5 फुट दूरी के यहाँ अपना दृष्टि टिकाइए. Keep your gaze fixed at Nasz a wzrok jest point utkwiony about w 1.5 jednym foot punkcie, or half a meter. mniej więcej pół metra przed nami. Let's take a Weźmy deep głęboki breath wdech in and breathe out. i wydech. As your gaze is fixed, Chociaż become wzrok aware of jest your body. utkwiony w jednym Your punkcie, body has to billions jesteśmy and świadomi trillions swojego of ciała. cells. Ciała, które składa się z हमारे bilionów शरीर में komórek. अरबों खरबों अणु परमाणु हैं. सांस लीजिए और Weźmy głęboki छोड़िए. wdech i wydech. Become aware of your body. Uświadom We are going to sobie keep our ciało. body Ciało still będzie zupełnie just for nieruchome 3 przez minutes. 3 minuty tylko. With our gaze fixed, Oczy są utkwione z przodu, half a meter. około pół metra przed nami, w Eyes jednym open. punkcie. and feel your whole Ale body. nasza uwaga jest na ciele także. Czujemy całe Your swoje attention is ciało. on your body, but your gaze Uwaga is on jest na ciele floor. skierowana, natomiast wzrok skierowany jest na podłogę. Breathe in and breathe out and feel the breath. Feel the Oddychaj. rhythm of the breath. Czuj rytm oddechu. See how your diaphragm is moving Obserwuj, with the jak breath. twoja przepona porusza się z każdym oddechem. A little bit attention in our diaphragm and the Skupmy uwagę, trochę solar więcej plexus, uwagi właśnie na which is okolicach just below przepony the czy diaphragm. splotu słonecznego. The सूर्य ग्रंथि कहते हैं. नाभि के ऊपर सूर्य ग्रंथि पर अपना ध्यान रखें. और आपके फेफड़े विकसित हो रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं, इस पर भी ध्यान दें. अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा अपना शरीर. Have your attention on the solar Utrzymujemy plexus uwagę na okolicy and on splotu your lungs, słonecznego na which dolnej is części płuc. expanding and Obserwuj, jak collapsing dolna and część płuc, contracting. przepona, ona się poszerza, potem się zwęża. Let's keep a big smile on our Utrzymujemy face. wielki uśmiech na twarzy. As you smile, your Kiedy się mind uśmiechamy, relaxes. umysł się rozluźnia. All the muscles in Wszystkie your face mięśnie na twarzy się relaxes. rozluźniają. All the muscles in your face relax. Wszystkie mięśnie na twarzy się relaksują. मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लेते जाइए. लयबद्ध तरीके से सांस Tak चल z रही है इस uśmiechem वक्त. i Your wydech z breath is uśmiechem. moving in rhythm. Oddech przepływa Just w this rytmie. Obserwuj to właśnie And as you teraz. smile, notice the Kiedy się rhythm uśmiechasz, changes. The zauważ, że rhythm of the rytm breath oddechu także się changes. zmienia. As you relax Kiedy your rozluźniasz body, ciało, the breath is altered. oddech także się zrównoważy. Become aware Uświadom of the air sobie all powietrze, around które you. cię otacza. आपके चारों ओर जो हवा है उस पर भी ध्यान दीजिए. हवा के समुंदर में हम बैठे हैं. You are in an ocean of Jesteś air. zanurzony w oceanie powietrza, Like fish in the podobnie jak water. woda w oceanie. They live in water. Woda Outside żyje that w they have wodzie, no ryba life. żyje w wodzie, So ale are ma our także wodę w bodies. środku. They Tak same live in nasze air. ciało. And become Żyjemy w aware of this powietrzu. air
I all jesteśmy around you. świadomi powietrza, które nas teraz otacza. जैसे जल में मछली वैसे हवा में हम। इस हवा के बाहर न शरीर न आप। इस हवा का अनुभव करें। आपके चारों ओर हवा है, आपके भीतर भी हवा है। आप धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। You may close your Teraz eyes możemy and just zamknąć keep it oczy, crack open. ale tak nie do थोड़ी końca. सी Takie आंखें 2% खुली रखिए, zostawiamy jeszcze, żeby powieki 1%, były जबकि otwarte. एक किरण आंखों के भीतर जा रही। Just a ray of Tak, żeby light is tylko going promień światła inside your wpadał do eyes. środka. Just keep that much. Tylko tyle one są otwarte, nasze powieki. Breathe in Weźmy głęboki and wdech breathe out. i wydech. इस वक्त आपका शरीर स्थिर है, आंखें बंद है और थोड़ी सी रोशनी अंदर है। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। Your mind is becoming quieter very Umysł się slowly. uspokaja stopniowo. Body is your first dimension, breath Ciało jest being the pierwszym wymiarem second. Twojej egzystencji, a oddech jest drugim Notice wymiarem. incoming breath energizes Zauważ, the że body wdech dodaje and ciału every energii, outgoing breath a brings wydech relaxation. przynosi rozluźnienie. This is happening all To through. się dzieje cały czas w Twoim życiu. अंदर लेते वक्त सांस शरीर को मजबूती दे रही है, बल दे रही है, तो निकलते हुए वही सांस शरीर को आराम दे रहा है। सांस लेते वक्त शरीर को बल मिल रहा है, तो सांस छोड़ते वक्त आराम मिल रही है। Now you may close Teraz your zamykamy eyes oczy do końca fully and relax your i eyes. rozluźniamy oczy, Relax your jaw. rozluźniamy szczękę. Notice your eyes are closed, Zauważ, but your mind is still in the front. że oczy są zamknięte, Your ale attention nasza is in uwaga, the nasz front of umysł your ciągle face. znajduje się z przodu twarzy, आंखें przed twarzą. बंद है, फिर भी हमारा ध्यान चेहरे के सामने है। अब हम क्या करने वाले हैं? मन को पीछे ले जाएंगे। Now let us take our A teraz attention przenieśmy to the uwagę back of our na head. tył głowy. No hurry, Bez slowly pośpiechu, bardzo gently powoli, take your delikatnie. attention Przenosimy from the uwagę front of z the przodu face. głowy Our mind is like a na cloud tył of energy. głowy. Pamiętajmy, że umysł jest jak chmura Let it energii. go On przenika to przez the całe back ciało side. i przechodzi aż na tył głowy. मन ऊर्जा का एक बादल जैसा है, ऊर्जा का चांद जैसा। इस ऊर्जा को सिर के पीछे ले जाते हैं।
Let go all your Porzuć efforts. wszelkie सभी wysiłki. प्रयत्न छोड़ दे. Thoughts are coming, let them come. Przychodzą różne Good myśli do thoughts, ciebie, bad dobre, thoughts. złe. Pozwól Embrace im them all. przychodzić. Let them Obejmij je come. wszystkie, zaakceptuj je. विचार जो भी आ रहे हैं आने दे, न रोकना न ठोकना है. अच्छे बुरे सभी विचारों को गले लगाते जाइए. आप नीले आकाश जैसे हो, विचार बादल जैसे आवेंगे चले जावेंगे अपने आप. You are like the blue sky. Przypominasz Thoughts are like the niebieskie clouds. niebo, Let them a twoje come and they myśli go. jak obłoki, które przepływają po nim. Pozwól im przypływać i odpływać. एक और गहरी सांस लीजिए Weźmy jeszcze jeden wdech और सांस i छोड़िए. wydech. Take a deep breath Jeszcze jeden in, wdech. hold the breath Trzymaj and let i go. rozluźnij się. It's the breath that rejuvenates To every oddech cell of our body. odświeża i dodaje energii każdej Honor komórce. the life force in you. Uszanuj tą energię życiową, pranę, अपने która भीतर znajduje जो się w जीवनी tobie शक्ति i है nadaje उसको tobie życie. सम्मान करें. सत्कार भाव से देखें जो जीवनी शक्ति आपके भीतर है. अब हम शब्द कहेंगे. शब्द कहते उस तरंगों को शरीर भर से सुनेंगे. Now we A will teraz make the sound będziemy and wydawać dźwięk feel that i poczujmy vibration of wibracje, sound które przenikają which is nasze the ciało. first sound as a To baby jest we pierwszy all have dźwięk, który made. wydajemy, kiedy rodzimy Take a się na deep ten świat. breath Weźmy in. głęboki wdech Um Once i jeszcze again, raz. Weźmy wdech take a deep breath in. फिर एक बार गहरी सांस लेते हैं.
Now let go Teraz all your porzuć effort. wszelkie wysiłki. Our body is like the wick of a Ciało candle, przypomina knot but you are świecy, like the glow ale all ty around it. jesteś jak płomień, który otacza ten knot. Become aware of the walls of the room you are Uświadom sobie sitting. ściany w ceiling. pomieszczeniu, gdzie się znajdujesz, a także sufit. Just become aware of the Po space. prostu uświadom sobie tą przestrzeń, która cię otacza. जहां आप बैठे हैं उसके आसपास के दीवार या छत इसका just स्मरण करें. आपकी रोशनी आपके तरंग इस पूरे जगह पर फैल रही है इसी वक्त. Your vibrations, your radiations Jesteście- are spreading in this entire Twoje room. wibracje Just now, rozprzestrzeniają at się this w całym point. pomieszczeniu, w którym się znajdujesz. Our body is like the wick of a Ciało candle. Our przypomina mind is like the glow. knot świecy, You a are umysł like the jest jak glow. płomień i ty jesteś płomieniem. Your bio vibrations are Jesteś spread in the entire room. biowibracjami, które Your mind has rozprzestrzeniają się w occupied the całym whole pomieszczeniu. Umysł zajmuje całą tą przestrzeń, która cię otacza. Another deep breath in. Jeszcze jeden głęboki with a wdech z smile. uśmiechem. Hold the breath Trzymaj oddech and let go. i rozluźnij się. Like your breath, which is spread in the entire Podobnie jak room. twój oddech, który so is rozprzestrzenia your się mind. w powietrzu dookoła, tak samo twój umysł w przestrzeni, która cię otacza. Relax and let go all your efforts. Rozluźnij się i porzuć wszelkie अब सब wysiłki. छोड़ दे. ना कुछ करना है इस वक्त, ना ही कुछ जानना है. केवल विश्राम करना है अपने आप. This moment there is W tej nothing chwili to do, nic nie musisz robić, nothing to know nic nie either. musisz wiedzieć. Just relax Po and prostu let się go. rozluźnij i odpuść sobie wszystko. Let your mind go wherever it wants Niech to go. umysł It can go in podróżuje all gdziekolwiek directions. chce, we wszystkich kierunkach. Niech się Go of the przemieszcza. control over your own Porzuć mind. kontrolę nad własnym umysłem. Just relax. Po prostu się rozluźnij. Whatever is there this moment, Cokolwiek just się let it dzieje be. tu If you właśnie find there teraz, is some tension in the zaakceptuj body, to. Jeżeli or some pojawia thoughts się in jakieś the napięcie mind, w just ciele let it albo be. myśli, pozwól Just im let it być. be. Embrace them. Przyjmij je do siebie. Don't try to get rid of Nie anything at próbuj this moment. pozbyć się czegokolwiek. इस वक्त जो भी है वो स्वीकार है. किसी भी विचार को या तनाव को भगाने की चेष्टा न करें, मिटाने की चेष्टा न करें, उनको रहने दें. सब ठीक है, रहने दें सब.
ध्यान के उपरांत बाकी सब देखा जाएगा। इस वक्त सब रहने दें, आप विश्राम करें। जैसे जैसे विश्राम करते हैं मन और फैलने लगता है, विकसित होने लगता है, उसको होने दें। As you relax more Im and bardziej się more, your rozluźniasz, mind starts tym bardziej expanding, twój umysł spreading. się rozszerza. Let it happen. Pozwól temu się dziać. Our mind is subtler than Umysł jest jeszcze water and bardziej subtler than subtelny niż element air. wody albo powietrza. Our consciousness is so Nasza much świadomość jest subtler bardzo, bardzo and so it subtelna spreads. i dlatego łatwo się rozprzestrzenia wszędzie. हमारी चेतना, हमारा मन जल से भी द्रवित है, तरल है, हवा से भी सूक्ष्म है। वे फैलने लगेंगे, अपने आप फैलने दीजिए, कुछ न करना, विश्राम करें। चेहरे में मुस्कान हो, अरे मुस्कान धीरे धीरे शरीर के सब अंगों में उतरने दें। चेहरे का मुस्कान सिर के पीछे धीरे धीरे जाने दें। सिर का एक एक कण को मुस्कुराने दीजिए। Let the smile from your face Pozwól, percolate żeby to the uśmiech z twojej back of the twarzy head przepłynął na and to tył your whole głowy body i na całe slowly and ciało. gently. Even that effort you let go. वह Pożycz nawet प्रयत्न भी ten छोड़ दे, wysiłek. कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ओम शांति शांति शांति। Slowly and gradually Powoli i become bardzo aware of stopniowo body and uświadamiamy sobie surroundings ciało i otoczenie. and make your breath little more deeper Troszeczkę pogłębiamy oddech and longer. i wydłużamy go.
शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। सांस को थोड़ी सी गहरी और थोड़ी सी लंबा करें। थोड़ा सा और गहरा सांस लीजिए Weźmy jeden wdech और सांस छोड़ें। i wydech. Again, you open your eyes and I come back to the powolutku point zaczynamy of otwierać oczy. grounding on the floor, the Otwieramy same je point where you had do takiego focused, miejsca, żebyśmy mogli zobaczyć ten sam with punkt 30 na podłodze, degrees of your na który eyes patrzyliśmy open. wcześniej. Około 30 30 डिग्री stopni. आंखें खोले, आपके सामने वो बिंदु जहां से शुरू किए वहां लौट के आइएगा। मुस्कुराते मुस्कुराते उस बिंदु को देखिए जो सामने आपकी नजर टिकी हुई थी। With a smile, gaze back at the spot where you had fixed your gaze. Wzrok wraca do tego Notice the samego changes punktu, in gdzie your patrzyliśmy się na body, in your początku mind, medytacji. in your feeling. Obserwuj ciało, umysł, Another uczucia. deep breath in Weźmy jeszcze jeden głęboki wdech and let go. i फिर rozluźniamy एक się. और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। Another deep breath in Jeszcze jeden and you głęboki may wdech open your eyes. i możemy otwierać oczy zupełnie już. अच्छा लगा? Very nice. Thank you, Gurudev. Thank We- you so much. We meditated